Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va faire l'évaluation numéro 2 de la deuxième semestre. Je vais vous expliquer toute l'évaluation et par la suite, je vais vous poser les réponses. Donc, غنعطيكم في هذا الامتحان في هذا الفرض غنعطيكم الأسئلة اللي كاينين غنشرح لكم الفرض كله الكونترول كله غنشرحه لكم وفي الفيديو اللي جاي غنديروا لي ريبونس لا كوريكسيون دونك حاولوا تخدموه بوحدكم ومن بعد شوفوا لا كوريكسيون. Je vais vous lire le texte. Au bord d'un lac brillant comme un miroir, un arbre mécontent se disait: Je n'aime pas être un arbre. Pourquoi, lui demande alors le lac, tout étonné. Me trouver toujours là me rend malade. Comme il ne pensait qu'à cela, il finit sûrement par tomber malade. Ah, que de larmes, de résine il versa. Non, je veux bouger, être comme un nuage. Tu vois, il se déplace dans le ciel. Rien ni personne ne l'arrête. Crac, crac, l'arbre se déracina. Hé, attends-moi, voisin, emmène-moi avec toi. Je me sentirais mal sans toi. Cher compagnon, lui demanda l'eau du lac. Lac et arbre plièrent bagages et partirent pour d'autres horizons lointains. Où vas-tu comme cela? L'intercepta un enfant. Je veux faire le tour du monde. J'en ai assez de rester planté là. Moi, ton ami, j'ai besoin de ton ombre contre le soleil, de ton abri contre la pluie. Voilà les oiseaux qui entendirent ces mots. Hop, ils filèrent vers l'arbre. Cher ami, tu ne vas pas nous quitter. Tu ne vas pas nous quitter. Qui protégera nos nids? Qui abritera nos œufs et nos petits? Nos amis s'accrochaient à ses branches et le suppliaient de rester. On passe maintenant aux questions de compréhension de l'écrit. Première question, propose un titre à ce texte. Donc عندكم هاد النص غديروا ليه عنوان. السؤال الثاني, où se trouve l'arbre? فين كاينه هاد الشجره؟ Donc انطلاقا من النص غادي تجاوبوا. La question numéro 3, complète chaque phrase avec la bonne suite. غتكملوا كل جمله بالكماله المناسبه. نعطيوكم الاختيارات نتوما تختاروا اللي مناسب وغديروه. La phrase A, l'arbre veut être comme, الشجره بغات تكون بحال un oiseau, un nuage, un lac. غديروا علامه في الجواب الصحيح. La phrase B, l'arbre veut faire le tour du monde, le tour de la ville, le tour de la forêt. هاد الشجرة بغات دير le tour في العالم ولا في المدينة أو لا في الغابة. La quatrième question, qu'est-ce qui montre que l'arbre est tombé malade? شكون كيبين لينا بأن الشجرة مرضات؟ السؤال الخامس, pourquoi l'enfant a-t-il besoin de l'arbre? علاش هاد الطفل محتاج للشجرة؟ السؤال السادس, en quoi l'arbre est-il utile aux oiseaux? فاش كتنفع الشجرة العصافير؟ السؤال السابع, selon toi, en quoi l'arbre est-il utile aux hommes? بالنسبة لك انت فاش كتنفعنا الشجرة للإنسان؟ فاش كتنفع الإنسان الشجرة؟ دونك هادشي الأجوبة حتى الأسئلة حتى ل6 الجواب من النص. السؤال الأخير هو اللي غادي ممكن تجاوبوا عليه نتوما. On passe aux questions de la langue. غندوزو الأسئلة ديال la langue. غنبداو بالgrammaire. Première question. Associe chaque groupe sujet au verbe qui lui correspond. هنايا عطاوكم جوج ديال لي جروب, واحد لو جروب sujet وواحد لو جروب verbal. غادي نصيلو المجموعة الأولى بالمجموعة الثانية.
l'arbre mécontent, les arbres et les plantes, chaque été, mon père et moi, les hommes et les femmes. Le groupe verbal sont des êtres vivants qu'il ne faut pas abîmer, ramassant les ordures sur la plage, respecte les plantes, versa des larmes de résine. Donc هنايا الجواب انطلاقا من les verbes غنعرفوا لو سوجي واش هو singulier ولا pluriel واش féminin ولا singulier ولا masculin. من خلال لو verbe غادي نعرفوا واش من sujet غادي نصيلو معاه. السؤال الثاني souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect. غنسطروا على الكومبليمون d'objet direct وغندوروا على الكومبليمون d'objet indirect. Donc la phrase A, l'arbre attend son ami. La phrase B, les amis de l'arbre s'accrochent à ses branches. La phrase C, les hommes ont besoin des arbres. La phrase D, le lac et l'arbre cherchent l'aventure. L'exercice numéro 3, complète les phrases avec complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. هنا عطاوكم جمل نتوما تكملوهم يا اما بالكومبليمون دوبجي ديريكت اولا بالكومبليمون دوبجي انديريكت. كنعرفوا بان الكومبليمون دوبجي انديريكت كتكون قبل منه واحد البريبوزيسيون. دونك من خلال الدرس والتمارين اللي كنا خدمنا غتعرفوا كيفاش تخدموا هاد التمرين. On passe à l'exercice numéro 4. Dans chaque phrase entoure les mots de négation. كل جملة غادي ندوروا على les mots de négation. وكنا شفنا les mots de négation عندنا ne, pas, ne, rien, ne, jamais, ne plus. دونك كاينين شي وحدين فيهم هنا غادي نحيطوا عليهم. On passe à l'exercice numéro 5. Recopie les phrases en les mettant à la forme négative. Donc هنا عندنا des phrases affirmatives وحنا خصنا نرجعوهم نيجاتيف. خصنا ندخلوا ليهم لا نيغاسيون. لا نيغاسيون هما هادو اللي قلت لكم دابا. Ne pas, ne rien, ne jamais, ne plus, ne personne, ni. Donc l'exercice, on passe à la rubrique conjugaison. L'exercice numéro 1. Complète avec le pronom qui convient. Donc هنايا غنشوفوا le pronom اللي غيناسب هاد لي فراز اللي عندنا هنا. لي pronoms عندنا نقدروا نديرو je, tu, nous, il, elle, nous, vous, il ou elle avec s. ونقدروا نديرو les enfants par exemple, les parents بحال هكا على حساب لا فراز. خاصنا نقراو لي فراز بيان سور ونفهموهم باش نعرفوا اش من برونون غادي يجي معاهم. ولا ما عرفتوش باش تسهلوا على ريوسكم ممكن ديروا كيف ما قلت لكم لو برونون personnel je, tu, nous حتى il avec s. L'exercice numéro 2, conjugue à l'imparfait les verbes entre parenthèses. هنا عطاوكم des verbes غنصرفوهم في l'imparfait. Donc عندنا le verbe être, le verbe partir, le verbe être عاوتاني, le verbe comprendre, le verbe souffrir et le verbe trier. هاد les verbes كلهم غنصرفوهم في l'imparfait وردوا البال le sujet اللي عندنا. L'exercice numéro 3, complète les phrases avec le pronom qui convient. هاد التمرين بحال التمرين الاول غادي نكملوا هاد الجمل بالبرونون اللي مناسبنا. كيف ما قلت لكم برونون يقدر يكون برونون بيرسونيل اولا برونون اللي نديرو فيه لي مو. D'accord? Donc on passe maintenant à la rubrique l'exercice numéro 4, conjugaison. Conjugue les verbes au futur simple et à la personne demandée. Donc هنايا المطلوب منا هو اننا نصرفوا هاد الافعال اللي عندنا هنا في الفيتور سامبل. عندنا le verbe saisir deuxième personne du pluriel, le verbe raconter troisième personne du pluriel, le verbe obéir première personne du singulier et le verbe applaudir première personne du pluriel. L'exercice numéro 5. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. Donc هنايا المطلوب منا هو أننا نصرفوا الأفعال في الفيتور simple. عندنا le verbe faire, le verbe aller et le verbe être. Futur simple.
On passe à la rubrique orthographe. Complète avec A ou A. A الأولى ET و الثانية EST. EST كنعرفوا بأنه le verbe être troisième personne du singulier. Il بلا S. ندوزو للسؤال الثاني. Entoure les mots où tu entends le son G et souligne les mots où tu entends le son J. Donc الكلمات اللي فيهم J غادي ندوروا عليهم غنسطروا عليهم والكلمات اللي فيهم G غادي ندوروا عليهم. Exercice numéro 3. Propose un mot avec le son G et un mot avec le son J. Donc شي كلمة قلبوا على شي كلمة فيها G وشي كلمة فيها J. Exercice numéro 4. Complète ces mots avec A ou O. Al ou O, pardon. Al. Donc هنا كلمات اللي بال و بأو كيكونوا في البلوريال. دونك غنشوفوا لو مو فيستيفال في البلوريال واش غيبقى فيستيفال ولا فيستيفو. لو مو لوكال في البلوريال واش غيبقى لوكال غنزيدو ليه اس ولا غنديرو لوكو. لو مو جورنال غيبقى ال افيك اس ولا جورنو. شاكال ولا شاكو. دونك نتوما تشوفوا على حساب داكشي اللي شفتو في لو كور. Exercice numéro 5. Écris les mots entre parenthèses au pluriel. هاد الكلمات هادو اللي entre parenthèses غنرجعوهم في البلوريال. Le mot bijou, chou, bambou et sou. On passe à la rubrique vocabulaire. Relie les mots de sens contraire. Donc هنا كل كلمة عندها الضد ديالها غادي نصيلو بخط بيناتهم. Vivant, fine, apparaître, honnête. Épaisse, malhonnête. Mort, disparaître. Exercice numéro 2. Écris devant chaque liste le mot étiquette qui lui correspond. Donc هنايا عندنا مجموعة ديال الكلمات كل مجموعة غادي نديرو لو مو étiquette ديالها. عندنا لي مو étiquette هما vêtements, sport, habitation, jeu. tipi, tente, chalet, villa هادو شنو هما. Lego, domino, puzzle هادو شنو هما. عندنا لي مو جيلي, pantalon, manteau, bonnet شنو هما هادو. باسكتبول, تنس, ناتاسيون, ريغبي شنو هما هادو. دونك هادشي المجموعه ديال الكلمات وانتم ديروا لو مو اللي كيجمعهم اللي كاينين فيه. مثلا بحال مثلا كنقولوا لي فخوي شنو كاين في لي فخوي. كيوي باغ اكزومبل, بانان, فريز. فهمتوا كيفاش. on passe à l'exercice numéro 3. Propose 3 mots spécifiques pour ce mot étiquette. دونك هنا العكس هما عطاوكم لو مو ايتيكيت وانتوما تعطيو لي مو سبيسيفيك اللي كيكونوا في هاد لو مو ايتيكيت. عندنا انسترومون دو ميوزيك يعني الالات الموسيقيه. تعطيوني اسماء 3 الاسماء ديال الالات الموسيقيه. L'exercice numéro 4. Indique pour chaque phrase si le mot en gras est utilisé au sens propre SP غتكتبوا نتوما غير SP ou au sens figuré SF. Donc غتقراو مزيان لي فراز وغتشوفوا لو مو a éclaté في الاولى والجمله الثانيه a éclaté. جوج الجمل فيهم نفس لو مو تقريبا غير هو المعنى كيختلف. الا كان لو سونس فيغوري غتكتبوا سونس فيغوري الا كان سونس بروبر غتكتبوا سونس بروبر. لا فراز 3 ولا فراز 4 عندنا شان لو مو شان. دونك كل فراز اما يكون فيها شان المعنى الحقيقي او لا المعنى المجازي. هذا هو المقصود بالسونس بروبر والسونس فيغوري. On passe à l'exercice numéro 5. Relie chaque phrase au sens du mot goûter. هنا كل جملة غادي نشوفوا لو مو goûter شنو كيعني فيها. Donc la phrase الأولى par exemple. Pour le goûter, j'ai apporté un pain au chocolat. Donc هنايا goûter شنو كنقصدوا بها. واش profiter, un petit repas ولا tester. بحال هكا ديروا بالنسبه لي فراز الاخرين. On passe à la rubrique production écrite. كنزرب باش ما نطولش الفيديو باش تفهموا ليفالواسيون كامل وتحاولوا تخدموه ومن بعد نشوفوا الكوريكسيون.
On passe à la rubrique production écrite. Écris une lettre à un ou une camarade de classe pour lui parler de tes vacances au bord de la mer ou à la campagne. دونك هنايا نطلب منكم هو انكم تكتبوا رساله لصديق ديالكم في القسم وتقولوا له تهضروا معاه على لي فاكونس كيفاش دوزتوا العطله ديالكم اما في البحر او لا مشيتوا للباديه. دونك تعاودوا لهم التفاصيل ديال العطله كيفاش دوزتوها. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bonne chance et au revoir.